إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير من اصطفاه الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي خير الأنبياء وأفضل وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بادئ ببدء عباد الله، أوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، وأوصي إخواني بذلك، حيث أمرنا سبحانه قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، معاشر الناس، الله سبحانه عز وجل في محكم التنزيل ذكر لنا حقيقة، هذه الحقيقة غفلنا عنها جميعا، وربما يتذكرها النزر القليل منا. هذه الحقيقة حقيقة لا مناص ولا لأي كان منا الهروب منها، فكل كما قال سبحانه عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال ربي سبحانه عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت وماذا ينتظرنا بعد الموت، هذه العقيدة التي أمرنا بالإيمان بها والاستعداد لها. حقيقة عذاب القبر أو القبر وظلمته ووحشته، هذا ما سوف نتطرق إليه إن شاء الله عز وجل تفصيلا بعون الله وفضله. Il y a une certitude que pas mal de nous, les musulmans, ils ne donnent pas l'importance et peut-être ils l'oublient carrément. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité à plusieurs reprises, surtout concernant nous les croyants. Et Rabbi Azza wa Jal, il a bien détaillé cette chose. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: il va t'arriver une chose, il faut se préparer à cette chose. Ala wa hiya al-maut, dum la mort. On va tous mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son messager comme quoi tu vas mourir. Et tout le monde, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une âme qui ne va pas goûter la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. لا أريد أن أتحدث على بعد الموت، ولكن أريد أن أتحدث عن القبر وعن الحقيقة، حقيقة القبر التي جهلناها ونسيناها ولا نذكرها إلا في مواطن الموت. Je ne vais pas aborder qu'est-ce qu'il va nous arriver après la mort ou pendant la mort. Je vais aborder un sujet où la personne, elle va vivre une vie, la deuxième vie, parce que la première vie, c'est ce qu'on vit maintenant. Il y a la deuxième vie, al-hayat al-barzakhiyya, allati qala fiha rabbuna subhanahu azza wa jalla, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. On va parler de cette période, de cette vie, la deuxième vie après la mort. Ayn fil qabr, où
dans la tombe. Après, il y a la troisième vie, c'est où la personne, elle va vivre, elle aura comme demeure al-Jannah, le paradis, ou elle aura comme demeure al-Nar, wa li'a'udhu billah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. الإمام أحمد بن حنبل يروي لنا حديثا يقول فيه في مسنده: حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا سعيد يعني أباه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها لها صنيعا إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إلا لا، من زعم ذلك. قالت عائشة: هذه اليهودية لا أصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء أن يمكث، فخرج ذات يوم صلى الله عليه وآله وصحبه يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. الحديث كما قلت أخرجه الإمام أحمد وعلى شرطي الإمام البخاري والإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تروي لنا هذا الحديث في حقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا علم له بها لا أن الله عز وجل علمه وهو علام الغيوب. عائشة كانت تخدمها يهودية، وهذا من قمة الإسلام. Il y avait une femme juive qui donnait un peu la main à Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer comme quoi, subhanallah, le musulman, il vit avec tout le monde. Et pour bien détailler cette chose, parce que je ne vais pas passer devant cette chose sans dire ce que les savants nous ont dit. Nous savons, tous les savants, ils sont anonymes dans ce sujet, comme quoi, subhanallah, le musulman, il n'a pas le droit de faire du mal à n'importe quelle personne, même s'il n'est pas musulman. Et cette femme, c'était une juive. Et Aïcha, à chaque fois, cette femme, elle fait quelque chose pour Aïcha, Aïcha lui donne une récompense. تجازيها. فكانت اليهودية تقول لها: وقاك الله عذاب النار. Que Rabbi Azza wa Jal te préserve du châtiment de la tombe. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم: est-ce qu'on a un châtiment dans la tombe? فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل في عذاب قبر؟ فقال لا, il n'y a pas de châtiment. وبعد أيام قلائل, 2-3 jours après, le cheikh n'a pas cité le nombre de jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et ses yeux, ils étaient tout rouges, et subhanallah, son visage, il a changé de couleur. Il a appelé tous les compagnons, il a appelé les compagnons et il a dit à ses compagnons: ماذا قال لهم؟ القبر كقطع الليل المظلم. Il y a, subhanallah, un très grand châtiment. Il y a des fitans, il y a des choses, il y a des épreuves dans la tombe. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Demandez à Allah Azza wa Jal qu'il vous préserve du châtiment de la tombe. قال لو تعلمون ما أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم, il nous a dit: si vous connaissez ce que Rabbi Azza wa Jal, il m'a montré, vous allez rigoler peu et vous allez beaucoup pleurer. Et nous, c'est le contraire, ma soeur. C'est l'inverse. La majorité des musulmans, ils s'éclatent jour et nuit. يضحك وكأنه لا يموت. On dirait qu'il ne va pas mourir. عباد الله, اعلموا بارك الله فيكم
أن القبر أول منازل الآخرة. La tombe, c'est la première demeure de moi. Ça sera ma première demeure. Et toi, et elle, et toute personne. La première demeure, c'est le qabr. وأنه من مات فقد قامت قيامته. Et celui qui décède, qui meurt, son jour du jugement, c'est ce jour où il est mort. La seconde où il est mort, c'est ça son jour du jugement. قال أهل العلم إن العبد، وهذا استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله صحيح، العبد إذا مات وإذا وضع في قبره عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. La personne, une fois qu'on le pose dans sa tombe, le jour ils vont me poser dans ma tombe, le jour ils vont te poser dans ta tombe, tu vas voir ta place où? En enfer ou au paradis. Et c'est à la personne de maintenant de réfléchir, à commencer à réfléchir. قال أهل العلم اعلموا رحمكم الله أنه بعد الموت وبعد ما يوضع الإنسان في قبره فإذا رأى خيرا فبعده خير وإذا رأى شرا فبعده الشر والعوذ بالله. La personne, il faut qu'il mette dans sa tête une chose, ta première nuit qui te va passer dans ta tombe, est-ce que ça sera un début de bien vivre, tu vas bien vivre dans ta tombe, ça sera une journée ou une porte au paradis, والله une porte à l'enfer والعياذ بالله. بمجرد أن يوضع الإنسان في قبره وسوف ماذا يأتيه ملكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسودان أزرقان. هذه المصيبة التي نحن لا نعطي لها بالا ولا نعطي لها قيمة، ويظلم فيها الإنسان ويتعدى فيها الإنسان وينسى أنه محاسب أمام الله رب العالمين سبحانه. لما يوضع الإنسان في قبره، quand la personne on la pose dans sa tombe, nous on oublie, chaque personne, surtout les jeunes, ils pensent à la première nuit, sa nuit de noces, ta nuit de noces, subhanallah, يوم الليلة ذيك العظيمة أن يفرح الإنسان بعروسه. هذا ليس بحرام de penser à cette nuit. Et la nuit, la nuit qui est déterminante, où tu vas au paradis, où tu vas en enfer. هذا اليوم هذا الأمر كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر الناس أمامه الجنة والنار وعذاب النار فكان رضي الله تعالى عنه يشعر يتحرك له ساكن، ولكن إذا ذكر أمامه القبر بكى رضي الله عنه وأرضاه. ومن منا أفضل من عثمان رضي الله عنه الذي بشر بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عثمان رضي الله تعالى عنه، quand les gens lui parlent de l'enfer, certes, ça lui fait quelque chose, mais il ne pleure pas. Mais une fois que la personne lui parle de la tombe, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Et il y a parmi nous, il y a qui dans cet univers, on va dire, maintenant, qui est mieux que Uthman radhiyallahu anhu. Dans toute l'humanité, on parle. Il n'y a pas un qui est mieux que Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. On parle de notre époque, on ne parle pas de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه من عقيدتنا أن أفضل الخلق هو رسول الله والرسل. وبعد ذلك إذا تحدثنا عن الصحابة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونحن نحبهم كأنهم شخص واحد. ولكن عثمان كان يعرف، il lui pose la question, pourquoi on te parle de l'enfer, subhanallah al-azim, tu pleures pas. Une fois qu'on te parle de la tombe, tu t'arrêtes pas, tu fais que pleurer. قال إن القبر أول منازل الجنة كما ذكرت أو أول منازل النار. Parce qu'il a dit, il répond, parce qu'il a dit, le qabr, la tombe, c'est la première demeure de la personne où il va aller au paradis, ou il va aller en enfer. القبر نحن نتكلم والأمر عظيم جدا. القبر هو الحفرة المظلمة. C'est le trou où ils vont nous mettre tous
Et comment il est? Est-ce qu'on a pensé comme quoi il n'y a pas de lumière? C'est que des ténèbres. Al-Dhulma, où tu n'as personne qui est avec toi. Tu es seul. Et tu as envie de parler. Et tu as envie de faire beaucoup de choses. Mais il n'y a personne. Subhanallah al-Azim, tu sens la tristesse. Tu sais comme quoi, Subhanallah al-Azim, tu es isolé. Et c'est la vérité. Parce que la personne, il a quoi dans la tombe? Qu'est-ce qu'il a dans la tombe? Il a quoi comme كما نقول نحن ما له في القبر وسادته التراب وعن يمينه التراب وعن شماله التراب ومن أسفل منه التراب ويغطيها التراب ظلمات. من معك؟ سنستوحش. Nos femmes, ils vont nous manquer. Nos enfants, ils vont nous manquer. Nos parents, ils vont nous manquer. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent j'ai le temps. Je fais ce que je veux, mais j'ai le temps. Malaka min al-waqt. Aujourd'hui, on va faire janaza sur 2 personnes. Une personne qui est très très chère. Pour moi, elle est très très chère. C'est un frère que vous ne pouvez pas imaginer comment je l'aime. Allah nas'al an yarhamah. Il a un certain âge. Et on va faire la prière sur un bébé de 12 jours. De 12 jours. Et nous, on va vivre combien de temps? On va mourir, ils vont nous amener dans cette tombe. Tous. كل منا كما قال ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يا مفرط ماذا تنتظر؟ Celui, subhanallah, qui ne fait pas la salade en groupe, celui qui ne parle pas avec ses frères, celui qui néglige ses parents, celui qui néglige, subhanallah, il y a pas mal de frères, il ne parle pas avec ses frères, il les néglige, il ne leur donne pas l'importance. Est-ce que tu as pensé à ce trou? Et quand on dit les frères, les sœurs, pareil. Celui qui néglige ses parents, il ne donne pas l'importance à ses parents. Celui qui ne donne pas l'importance à ses enfants. Est-ce que tu as pensé à cet homme? À ce trou? Tu vas trouver quoi? ما سوف نجده هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لا أحد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يفلت وسوف يهرب وسوف يجد ملجأ ومكان يرجع إليه إلا القبر. وفي القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام فتن. Il n'y a pas un qui va, subhanallah al-azim, peut-être il va dire je ne sais pas comment je vais mourir, peut-être je vais tomber dans la mer et il y a des poissons qui vont me manger. Même قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للقبر لضمة إن للقبر لضمة إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ وإلا كلنا أبا أما جدا جدة خالا خالة ابنا بنتا كلنا سوف يمر بهذا. للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. Il n'y a personne qui va passer devant cette chose qui est réelle, qui est véridique, comme quoi la tombe, elle va tous nous serrer jusqu'à ce que nos côtes, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Les côtes, elles vont rentrer l'une dans l'autre. Il y a une seule personne, هو سعد بن معاذ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من أن يحفظه الله عز وجل من عذاب القبر. وإنا نحن mais nous tous on va goûter à cette chose. ولكن الرحمن الرحيم لا يضيع أجر من أحسن عمله. ربي عز وجل, ceux qui ont bien œuvré dans ce bas monde, ils ont bien obéi à Rabbi subhanahu wa ta'ala,
C'est pas quoi Rabbi lui dit, fais ta prière avec le groupe, et lui il l'a fait comme il veut. Hein? Voilà, il lui dit de respecter ses parents, et lui il ne les respecte pas. Voilà, ainsi de suite. Rabbi Azza wa Jal, il lui a dit de ne pas boire de l'alcool, et lui il boit de l'alcool. الناس ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لما يأتيهم الملكان الأسودان الأزرقان, il y a deux anges qui vont venir une fois qu'on pose la personne dans sa tombe. Il va deux anges qui vont venir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أسودان أزرقان, هذا ما ذكره أهل العلم جميعا. C'est des anges noirs, bleus, on ne sait pas comment ils sont. فيقيمان الإنسان في قبره لما نضعه, quand on le pose, ils vont venir. Ils vont lui poser 4 questions. من ربك؟ من نبيك؟ أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم في رواية أخرى؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما علمك؟ Ils vont nous poser 4 questions. فالمؤمن يجيب ويوفق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اسألاني. Ils vont lui poser 4 questions. C'est qui ton Dieu? Qu'est-ce que tu dis sur la personne qui est venue vous transmettre le message? النبي. ما علمك؟ ما دينك؟ C'est quoi ta religion? ما علمك؟ Qu'est-ce que tu as appris dans ce bas monde? فالمؤمن يجيب. المؤمن يقول ربي الله ونبي محمد. هذا الرجل هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وديني الإسلام وتعلمت كلام الله أو كتاب الله وعملت بمقتضاه. لا يكفي أن الإنسان يعلم. كم من ناس كثيرون يعلمون ولكنهم كما قال ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كاين الناس يعلموا ويعرف حوايج بزاف. يعرف بلي كي يظلم واحد حرام، كي يسرق واحد حرام، كي يكذب على واحد حرام، كي يقول فلانة فيها كذا وكذا حرام وهو يتكلم. هذا لا ينفعه العلم. اللي يعرف بلي لازم يصلي في المسجد وما يصليش في المسجد et ainsi de suite. المؤمن il va répondre. Il va dire mon Dieu c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, cette personne c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dini, ma religion c'est l'islam. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai, subhanallah, étudié le Coran et j'ai mis tout ce que j'ai appris dans ce Coran en pratique. Parce que ça sert à quoi? D'apprendre pas mal de choses et de ne pas les appliquer ou de ne pas les mettre en œuvre. C'est eux qui ont négligé le Coran et c'est eux qui ont laissé le Coran derrière eux. النبي عليه الصلاة والسلام يجيب. غيره كيقولوا غيره celui qui ne croit pas au châtiment de la tombe. Quand on lui pose la question من ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها لا أدري. مملوء المسجد مملوء. سي بون أحمد. يقول ها لا أدري. يقولون له من نبيك فيقول ها لا أدري. ويقولون له ما دينك فيقول ها لا أدري. يقولون له ما علمك فنفس الشيء يقول ها لا أدري. أتعلمون لماذا؟ Il y a même des musulmans et ils sont dans ce grand péché. Quand tu lui dis ça قال الله, tu dis شكون اللي قال لك où t'as appris ça? يا سبحان الله. غير المؤمن لا يستطيع الإجابة. Celui qui n'a pas cru au châtiment de la tombe, de ce que Rabbi Azza wa Jal il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il dit je ne sais pas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيضربانه بماذا؟ بمطرقة مرزبة. قال مرزبة النبي صلى الله عليه وسلم. مرزبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصيح منها صيحة لولا أني خفت أن أحدكم لا يدفن أخاه لسألت الله عز وجل أن يسمعكم إياه.
هذا الإنسان الملائكة يضربوه بمرزبة، مرزبة نقولوا احنا مسيطة بالعامية، فيصيح منها. Il sort un cri, tout le monde, tout ce que Rabbi Azza wa Jalla il a crié, il entend sa voix, sauf les démons et les êtres humains. لا يسمعونها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنني خفت أنكم لا تتدافنون. سبحان الله العظيم. Je demande à Rabbi Azza wa Jalla qu'il vous fait entendre cette voix, ce cri. Il n'y a personne qui va enterrer son frère. بعد هذا ماذا بقى؟ بعد هذا ماذا بقى؟ Après ça, comment subhanallah al-azim, le musulman il se comporte avec 10 manières. أعوذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Quand est-ce que les cœurs des croyants, هذه قال ابن مسعود والله لقد عاتبنا ربنا بعد 7 سنوات من البعثة. ألم يأني. Quand est-ce que les cœurs, subhanallah al-azim, elles se radoucissent. Quand est-ce que les cœurs, subhanallah al-azim, elles sortent tout ce qu'il y a dedans, en elles, comme haine, comme beaucoup de choses, comme maladie. بعد هذا كله أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من عذاب القبر إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك عباد الله، après ça, qu'est-ce qui va se passer? ماذا يحدث؟ ماذا ينتظرنا عباد الله؟ Qu'est-ce qui nous attend dans l'attente? Pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Quand on dit pas beaucoup de choses, pas beaucoup de voies, pas beaucoup d'issues. كاين طريقان. فأما المؤمن الذي يوضع في قبره، لما يوضع الإنسان في قبره، لما يوضع الإنسان في قبره وتأتيه الملائكة، ملائكة العذاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام فتأتيه الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عز وجل. قال فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه فقد أطال بي الصيام. الصلاة تشفع. الصلاة elle va venir te défendre أخي. Les pas que toi t'as oublié, Rabbi Azza wa Jalla il les a tous marqués. Les pas, toi voilà, les quelques litres de gasoil, pour toi tu les as, tu les as oubliés. Tu es venu 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres pour faire ta prière. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a rien oublié. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Rabbi, il n'oublie rien. Il t'a tout marqué. Il y a la prière qui va venir. Quand les anges, ils vont venir, ils vont trouver la prière. Elle va dire, vous ne pouvez pas le toucher. Parce que cette personne, subhanallah al-azim, il n'a pas négligé sa prière. Et il a bien pris soin de sa prière. Ils vont du côté de sa tête. Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver as-siyam, ce que tu as jeûné. Vous ne pouvez pas le toucher. Parce que cette personne, il a bien jeûné. Il a bien pris soin de moi. Toi, tu as pris bien soin de ton Ramadan, de tes jours que tu as jeûné, fi sabilillah, et bah tu vas les trouver dans ta tombe. As-sadaqa. Et à toi, nous maintenant, on calcule pas mal de choses. Parce que la personne, peut-être, elle va mettre 6 sous dans un compte. Elle va mettre 1000 euros. Ça va rester 1000 euros. Peut-être, ils vont te donner des intérêts. Ils vont te donner combien? Ils vont te donner 5%. Ils vont te donner 10%. Ils vont te donner 20%, 50%. Mais il y a un qui va te donner
200 000 fois plus que ça, peut-être plus que ça. Nasullaha walakin Allah hafizahu. Toi, tu as mis 1 euro fi sabilillah. Tu as mis 2 euros fi sabilillah. Quand on dit fi sabilillah, tu as donné à ton père, à ta mère, pas sadaqa, tu lui as acheté des choses. Tu as oublié ces choses. Tu as acheté 2 kilos de bananes. Tu as acheté n'importe quoi pour ton père. Quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire tu as acheté des choses pour toi, c'est n'importe quoi. Mais indallah, عظيمة جدا سوف تجدها جبال. Tu vas trouver ça des montagnes يوم القيامة. La personne, il pose son argent كما قال أهل العلم تضع مالك في البنوك وتنسى أن تضعه عند ملك الملوك. T'oublies. Il y a la personne, il met son argent dans un compte, voilà, il met dans un coffre, dans une banque, il oublie Malik al-Muluk, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien le jour dans ta tombe, quand les anges ils vont venir dans ton côté droit, ils vont trouver zakat. Parce que la personne il met sa main dans sa poche et il donne. Il n'entend pas les gens. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Fi sabilillah. Ne cherche pas à savoir pour qui elle va. Moi je donne fi sabilillah. Je donne pour Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tu vas trouver qui? Celui qui t'a empêché de donner zakat dans ce bas monde, là, tu vas la trouver dans ta tombe. Les anges vont venir. Zakat, elle va parler. Tout ce que tu as donné, elle va parler. Elle va dire, mais lui, il a donné fi sabilillah. Et subhanallah, cette personne, elle était généreuse. Elle donnait. Et elle avait une croyance. Tout ce que Rabbi il a dit, parce que cette personne elle avait une croyance, c'est tout ce que tu donnes, à Rabbi Azza wa Jal il te le rend. Et celui qui a dit ça c'est Rabbi. Et Rabbi Azza wa Jal la yakdib. Et Rabbi Azza wa Jal il ne ment pas. ويأتون من يساره فيجدون ماذا؟ الحج ويجدون الأمور التي جاهد الإنسان فيها نفسه يأتون de son côté gauche فماذا يجدون؟ الحج. Ils vont venir d'autre côté, ils vont trouver الأعمال الصالحة. Tu as aidé une personne, elle était dans le besoin, tu l'as aidé. Tu as aidé une autre personne. Quand on dit dans le besoin, il manquait de l'argent, il manquait de la nourriture, tu lui as donné. Il y a un autre, une personne âgée, tu lui as donné la main. Tu as porté des choses, et il n'arrivait pas à les porter, ainsi de suite. Tu négliges des choses. Nasullaha, astaghfirullah, nasinaha, walakin Allah azza wa jalla lam yansaha. Wa rubbama da'awat. Peut-être des doigts que tes parents, toi, tu vas les voir, tu vas rester avec eux 5 minutes, 10 minutes. Je parle des parents. C'est fondamental pour la personne. C'est une très grande porte pour celui qui va rentrer au paradis. Pour celui qui veut, subhanallah, Rabbi Azza wa Jal, il ne lui donne pas un châtiment dans sa tombe. Tes parents, tu lui donnes 5 minutes, 10 minutes, le samedi, le dimanche, on est des musulmans nous. Les musulmans, tous les jours, il va voir son père. Tous les jours, il va voir ses parents. Et il achète. Il ne demande pas, pour ses parents, il ne demande pas combien donne. Parce que ton père, toi, tu sors, il va te dire Allah yahfazak. Allah yastar alayk. Allah yahfazak min kulli makruh. Allah yaftah alayk. Wa kull ma yusibu al-insan fi dunyah bi barakati da'wati al-walidayn. Tout ce que, peut-être toi, tu vas trouver pas mal de portes qui sont fermées, mais, subhanallah, d'un seul coup, toutes les portes, elles vont s'ouvrir devant toi. C'est qui? C'est Rabbi Azza wa Jal. Et la cause, c'était qui? C'était tes parents. اعلموا بارك الله فيكم أن القبر كما قال ربنا سبحانه عز وجل إذا وضع فيه الإنسان فسوف يسعد سعادة المؤمن لا ييأس بعدها أبدا وأما غيره إذا وضع في القبر فإنه سوف يتعس تعاسة لا يسعد بعدها أبدا إلا أن يشاء رب العزة والجلال. La personne, il faut qu'il croit. La première, quand on le pose dans sa tombe, si Rabbi Azza wa Jal, il lui ouvre une porte. Parce que les anges, après tout ça, ils vont lui ouvrir une porte. Ils vont lui dire, voilà ta place au paradis. فماذا يقول اللهم أقم الساعة اللهم أقم الساعة. Les anges ils vont lui ouvrir une porte.
il va voir sa place au paradis. Et les anges, ils vont lui agrandir sa tombe jusqu'à 17 mètres et demi à peu près. قال النبي صلى الله عليه وسلم 35 ذراعا, à peu près 17 mètres et demi. Ta tombe, elle sera 17 mètres et demi, ça ne sera pas 1 mètre. Et tout ce que tu auras là-bas, ça va se transformer. Tu auras un oreiller qui est venu du paradis. Tu auras quelque chose, une matelas, on va dire, qui va te venir du paradis. De tous les côtés, tu auras que la verdure. Tout vient du paradis. Et réfléchis, celui qui te fait du mal, celui que tu voles les gens, celui que tu es en train d'insulter les gens, celui qui dort et ne fait pas le fajr à l'heure, et ainsi de suite, réfléchis. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un très grand châtiment. Surtout celui qui va a'azzallahu qadrakum wa ajalla buq'atah, et aux toilettes, il ne se lave pas. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو عند الله كبير. Celui, subhanallah, qui marche, on va dire il marche, je ne dis pas il marche يمشي هذه باللغة العربية, ولكن celui qui, subhanallah, sa mission c'était النميمة, la médisance, il écoute cette personne, il amène toutes les paroles à l'autre. Sa femme, parmi les châtiments de la tombe, النميمة, de faire النميمة, de pousser les gens l'un contre l'autre. Voilà celui qui ne se lave pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في كبير وعند الناس ليس بكبير. Pour nous, ce n'est pas des grandes choses de transmettre un message de haine, comme quand la personne elle arrive à te détester, elle ne te connaisse même pas, c'est très grave. فأما أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودان طريان ووضعهما على قبريهما. Il a pris 2 branches, ils étaient tout mous et il les a posés sur ces 2 tombes. قال أنهما يعذبان, sont en train d'avoir un châtiment. والعياذ بالله. عباد الله, نسأل الله سبحانه عز وجل ونحن الفقراء إليه أن يرحمنا فنحن الضعفاء. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واغفر لنا زلاتنا وأمنا عذاب القبر وروعته. يا رب أمنا عذاب القبر وروعته. اللهم أمنا عذاب القبر وروعته. اللهم اجعل العمل الصالح أنيسنا في قبورنا. اللهم اجعل العمل الصالح أنيسنا في قبورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند لقائك جنة ونعيما. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا ربنا استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا بعيوبنا ولا بتقصيرنا يوم العرض يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أنت رب العالمين وأنت أرحم الراحمين أن ترحم أخانا سليم. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم يا رب اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من ذنوبه ومن خطاياه بماء وثلج وبرد. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور. اللهم جزه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم ارحمه في الغابرين واغفر له في الآخرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن أحببناه في هذه الحياة الدنيا. اللهم إنه كان من الإخوان الذين أحببتهم في هذه الحياة الدنيا. فاللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجمعنا به في جنتك جنة الفردوس. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين جميعا. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين جميعا. اللهم هذا الابن الذي لم يرى الحياة إلا في يومين نسألك أن تلهم أهله الصبر أن تلزم قلوبهم الصبر. اللهم ابدلهما خيرا منه واجعله خلفا لهم في جناتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا بالتقصير وتجاوز عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك نعم المولى ونعم النصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.